नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउछि 19 अगस्त सोमवार 2024 मसीहा श्रावण मास शुक्ल पक्ष सिंह 4 दिन। आज निषेध खाद्य हेउछि आमिष, तेणुक आज आम आमिष को खाद्य हिसाब से ग्रहण करवा नहीं। एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय। मेष राशि जात व्यक्ति विषय मानक पई आज अन्य को साहाय्य करी असुविधारे पड़ी पारंती। पैतृक संपत्ति को नहीं कलह देखा दे पारे। देह मन असुस्थ रहिबो। पारिवारिक जीवन रे कलह देखा दे पारे। मन विषादग्रस्त रहिबो। कर्म क्षेत्र रे उच्च पदाधिकारी सहित मत पार्थक्य देखा दे पारे। अन्य को देइथिबा अर्थ राशि फेरी पाइबारे असुविधा होई पारे। जानवाहन चलाचल रे सतर्कता अवलंबन करतु। व्यवसायी माने व्यवसाय रे क्षति होई पारे। संतान मानकर कार्यकलाप को नहीं चिंतित होई पारंती, तेणु करी जगी रखी चलंतु। आज पाई आपनकर शुभ रंग हेउछि लाल रंग, तेणु करी एही रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं भक्तिर सहित ओम नमः शिवाय कमेंट रे लिखंतु। वृष राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज सभा समिति किंबा अनुष्ठानिक क्षेत्र रे निजको नियोजित करि पारंती। भाई भौणी मध्य झगड़ा देखा दे पारे। राजनैतिक दिनटी शुभ फल रही। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। कर्म क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी ठारू प्रशंसित होई पारंती। भूमि किंबा जमी को नहीं किछि असुविधा थिले ताहा दूर हेबो। बहु दिनरू अपेक्षा करिथिबा संवाद प्राप्त करि पारंती। आज पाई आपनकर शुभ रंग हेउछि बादामी रंग, तेणु कर एही रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं भक्तिर सहित कमेंट रे ओम नमः शिवाय लिखंतु। मिथुन राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज देह मन सुस्थ रहिबो। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। हठात धन प्राप्तिर जोग रहिछि। अधारे रहितिबा कोनोसी कार्य को आज आरंभ कले भलरे ताहा समाप्त होई पारिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। संतान मानकर कार्यकलाप को नहीं खुशी अनुभव करि पारंती। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। आज पाई आपनकर शुभ रंग हेउछि बाईगणी रंग, तेणु करी एही रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं भक्तिर सहित ओम नमः शिवाय कमेंट लिखंतु। आपनकर मंगल हेबो। कर्कट राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज स्वास्थ्यगत समस्या देखा दे पारे। दाम्पत्य जीवन रे मनांतर मतांतर थिले ताहा दूर हेबो। दिनटी आपनक पई मध्यम रहिछि। पारिवारिक जीवन सुखप्रद रहिबो। थंडा, मुंडबिंधा, अंटारे समस्या एवं तळिपादर समस्या आदि देखा दे पारे। आपनक पई आजिर शुभ रंग हेउछि धळा रंग, तेणु करी एही रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं भक्तिर सहित ओम नमः शिवाय कमेंट लिखंतु। आपनकर मंगल हेबो। सिंह राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। विवादीय मंतव्य ठारू दूरे रुहंतु। संतानक कार्यकलाप को नहीं चिंतित होई पारंती। दाम्पत्य जीवन रे किछि मत पार्थक्य थिले ताहा दूर हेबो। दिनटी आपनक पई शुभ रहिछि। कर्म क्षेत्र स्थिति शुभ रहिछि। आपनक पई आजिर शुभ रंग हेउछि हळदिया, तेणु करी एही रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं भक्तिर सहित ओम नमः शिवाय कमेंट लिखंतु। आपनकर मंगल हेबो। कन्या राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज संतान मानकर कार्यकलाप को नहीं चिंतित होई पारंती। पूर्वर स्वास्थ्यगत समस्या थिले ताहा दूर हेबो। व्यवसायी माने व्यवसाय रे अधिक अर्थ विनियोग करंतु नाही। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। आज आपनकर बंधु दर्शन जोग सहित दूरयात्रा जोग रहिछि। आज आपनक पई शुभ रंग हेउछि कॉफी कलर, तेणु करी एही रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं भक्तिर सहित ओम नमः शिवाय कमेंट लिखंतु। आपनकर मंगल हेबो। तुला राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज बंधुक गृह को यात्रा करि पारंती। गृह को गृहजात द्रव्य क्रय करी आनी पारंती। आज आपण
ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଜମି କିମ୍ବା ଭୂମି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆପଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଓ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କମଳା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୁନେଲି। ତେଣୁକରି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ନୂତନ ଜମି ଭୂମି ଓ ଗୃହଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟିରେ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଓ ହଜିଯାଇଥିବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ମିତ୍ର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବକେୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ। ତେଣୁକରି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗ। ତେଣୁକରି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଭୋଜି ଭାତ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ। ତେଣୁକରି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ।